इतने से तालियों से तो नहीं होगा, देवियों से। एवं ओडिशा सरकार उद्यम रायगड़ा जिले में ग्रामीण स्तर में बृहत पानीय जल जोगाण प्रकल्प करा जाउछि। पंचायतर 26टी ग्राम में निर्मित बृहत पानीय जल प्रकल्प अत्याधुनिक ज्ञानकौशल एवं उन्नत पद्धतिर अनन्य उदाहरण। वंशधारा नदी जल विशोधन कर पानीय जल उपयोगी करा जाए। उक्त जल में क्षुद्र भूताणु एवं जीवाणु को नष्ट करने जल में आलुम डोजिंग जरिया विशोधन। विशुद्ध जल को टांकी माध्यम 2286 घर को जल कोइनरा ब्लॉक इमालीगुड़ा ठारे बृहत पानीय जल प्रकल्प जल विशोधन कर मुख्यमंत्री महोदय WDC भविष्य को सशक्त कर। तो मैं चाहूंगी एक अपना आभार प्रकट करें। कला संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य आदरणीय रवि नारायण नायक जी पूरा करते हुए या मोहन चरण मांझी जी ये डबल प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से समस्त को स्वागत जनाऊँ। यही मंच आज मान्यगण अतिथि मानक उपस्थिति रे श्रीयुक्त मोहन चरण माझी महोदय को ओडिशार संकट आम केंद्र कृषि और कृषक कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रीयुक्त शिवराज सिंह चौहान महोदय को स्वागत जनाऊँ। आज हूँ पवित्र अंतर्जातीय श्रम दिवस एवं आज एभली एक ऐतिहासिक दिन रे आज ओडिशार ग्रामीण विकास यात्रा रे आज निश्चित भाव में माननीय केंद्र ग्राम उन्नयन मंत्री एवं केंद्र कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज सदैव तांकर निजर उपस्थिति रे आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनार फेज 4 चतुर्थ पर्यायर ये शुभारंभ आज राज्य सरकार सहित उपस्थित रही आज करा जाइछि। यह निश्चित भाव में ओडिशा पाई आ गोटे बड़ ग्रामांचल विकास पाई गमनागमन पाई गोटे बड़ पदक्षेप। महात्मा गांधी कहते भारतर आत्मा गाँव में बास करे एवं गाँव विकास हेले ही देशर विकास हो पार। आपाई जहाँ स्वर्गत पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ताकर दूरदृष्टि संपन्न योजना जहाँकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से तार जो शुभारंभ करते आज तार सफल एवं सुफल आम देखा पाऊँ। फेज 1 फेज 2 एवं फेज 3 आज सफल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रति ग्रामांचल को संजोग कर सारा पर से रास्ता एवं सेतु उभय आज फेज 4 रे आज 2011 जनगणना अनुसार आज विशेष करी सारा ओडिशा रे आज 898 ग्राम को जोड़ापी आज प्राय 1700 कोटी टंका आज व्यय बराद करा जायछि एवं तार जेठी शिलान्यास करागला जो केन्द्र 60% एवं राज्यर 40% ये अंशदान रही एवं विशेष करके आज जो गुड़िक आज तार शिलान्यास एवं श्री गणेश है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 रे ये 1698 कोटी अर्थात 1700 कोटी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनार समाप्त हो नथिबा जो गुड़िक असंपूर्ण अच्छी से प्रकल्प गुड़िक संपूर्ण करने से 157 कोटी टंका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एथिरे फेज 2 रे शेष हो पारि नथिबा किछि घर को संपूर्ण करने केंद्र सरकार अनुमोदन करिसंती आमको देले 630 कोटी टंका। से भाव में जो लेबर इंटेंसिव वर्क जो रोची से MGNREGS मनरेगा तार आर्थिक वर्ष 2026-27
ସେଥିରେ 868 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଆମକୁ ଏଠି ଅନୁମୋଦନ କରି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନାରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ ସମୁଦାୟ 3383 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଜି ଅନୁଦାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଏବଂ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେତୁକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ଆଜି ଆମକୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଡବଲ ଫାଇଦା ଆଜି ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନ କରିକି ରାୟଗଡ଼ାରେ କାହିଁକି? ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଅଧିକ ବିକାଶ ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ମିଶନ ହେଉଛି ଯେ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଥିରେ 442ଟି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜନଜୀବନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ମାନ ଗୁଣବତ୍ତା ବି ବଜାଇ କେମିତି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ଏ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ବି ଅଧିକ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଆସିକି ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। କାମର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ୱାର୍କକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇକି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏଣୁ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ୟାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ମାନ୍ୟବର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରବି ବାବୁ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ ଗାଁର ରାସ୍ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଜାର ସହିତ ସହର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ସେତୁ ଯୋଜନା ହେଉ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିକାଶ କାମ କରିବାର ବିଜିବିଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଡ଼ିକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଖାପାଖି 2ଟି ଏବଂ 3ଟି ବିଭାଗ ମିଶାଇଲେ ଆମେ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ, ଯାହାକି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମେ ଗାଁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଅଛୁ। ଏ ମିଶନ ମୋଡ଼ କ'ଣ ନା ଆଗାମୀ 2027 ମସିହା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଶନ ପାୱାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳି ଏବଂ WA ମାନେ ହେଉଛି ୱାଟର ଆଉ ଆର୍ରେ ହେଉଛି ରୋଡ଼। ये 3टी कनेक्टिंग आम संपूर्ण भाव में प्रति गाँव को प्रति पड़ा को पहुँचेबू आ मिशन मोड्रे कम करुँ। मु आशा करी निश्चित भाव में यह सफल आम हो पारू एवं आमर जो परिकल्पना अच्छी विजन अच्छी 2036 ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष पूरण हम से ओडिशा समृद्ध ओडिशा और विकसित ओडिशा हम। आगामी दिन में ओडिशा जो मोदीजी स्वप्न अच्छी विकसित भारत 2047 से ओडिशा ग्रोथ इंजिन हिसाब से 2026 रु 2036 एवं 2036 रु 2047 पर्यंत ग्रोथ इंजिन हिसाब से ओडिशा काम करिवो आउ आमे ताकु निश्चित भाव में साकार करिवो। धन्यवाद।